ایک شام میں عصر کی نماز پڑھ کر بیزار بیزار سا بیٹھا تھا کہ میری نظر سامنے کتابوں کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ان میں سے ایک مجلد کتاب چھین لی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کتابوں پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے اس کتاب کی جلد جو بہت بوسیدہ ہو چکی تھی کھول کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب نہیں، ایک قلمی نسخہ تھا۔ میں نے اپنے دادا کا نام نانا کی زبانی سنا تھا۔ اس قلمی نسخے پر ان کا نام پڑھ کر مجھ میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ نسخہ فارسی زبان میں تھا جس سے میں بخوبی واقف تھا۔ تحریر کچھ یوں تھی: ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مرئی دوسرا غیر مرئی، ایک کثیف اور دوسرا لطیف، ایک مادی اور دوسرا ریحانی۔ مادی جسم وہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نا، مگر روحانی جسم، اگر ہم اسے جسم کہہ سکیں، کو روحانی یا اندرونی آنکھوں کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی ہر دو اجسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو، یہ نہ بتا سکے گا کہ جسم لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جسم کثیف کی کون سی۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں بدلی گئی ہیں۔ المختصر جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی ہمسات ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جسم لطیف کا دوسرا نام ہمسات ہے۔ میں بڑو شوق جستجو کے ساتھ یہ قلمی نسخہ پڑھتا رہا۔ اس میں جسم لطیفہ کا ہمسات کی صفات کے بارے میں بھی تحریر تھا۔ مثلاً پلک جھپکتے میں ہمسات دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر واپس آ سکتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کی خبر لا سکتا ہے، بڑی سے بڑی وزنی شے جسے سینکڑوں آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے اکیلا کہیں سے بھی اٹھا کر لا سکتا ہے۔ وہ مشکل سے مشکل مسائل حل کر سکتا ہے جنہیں حل کرنا ہر عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہے۔ سخت اور مہلک بیماریوں کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سے آگاہ کر سکتا ہے، مدفون خزانوں کے راز بتا سکتا ہے، گمشدہ لوگوں کا پتہ لگا سکتا ہے، لوہے اور پتھر کی دیواروں میں سے گزر سکتا ہے، خطرناک سے خطرناک جانوروں کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، دیو ہیکل سے دیو ہیکل شخص یا اشخاص کو زیر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ میں وہ قلمی نسخہ حیرت اور دلچسپی سے پڑھتا رہا اور ایک مرتبہ تو پڑھتے پڑھتے میں اچھل پڑا۔ اس میں لکھا تھا کہ جسم لطیف یا ہمزاد کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے اور اس کے پاس جو قوتیں ہیں ان سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت ترین ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت تھی۔ اس قلمی نسخے میں وہ تمام عمل درج تھے۔ میں اسے پڑھ کر جیسے خوابوں میں کھو گیا۔ کیا میرے خدا نے میری سن لی؟ کیا میرے دن بدل جائیں گے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہوئی اور میں نے اٹھ کر وضو کیا، سکے دل سے اپنے خالق کے حضور جھک گیا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں رات گئے تک اس قلمی نسخے کا مطالعہ کرتا رہا اور اس کے دوسرے ہی دن میں نے اپنے لیے ایک عمل کا انتخاب کیا، مگر عمل کا یہ وقت وہ تھا جب میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ بچے آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ آج سے میں تمہیں نہیں پڑھا سکوں گا، اس لیے کہ میں اس وقت ایک ضروری کام کرنا چاہتا ہوں۔ بچے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی میری 2 وقت کی روٹی بھی لے گئے۔ میرے پاس بہت ہی کم پیسے تھے جن سے میں نے یہ انتظام کیا کہ جتنے عرصے میں عمل میں مصروف رہوں میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، حالانکہ اگر میں چاہتا تو اپنے کسی دوست یا شناسہ سے کچھ رقم ادھار لے سکتا تھا، مگر ادھار لے کر ادائیگی کہاں سے کرتا؟ پھر اپنے ہی اندر ہمت کہاں سے لاتا کہ دستے سوال پھیلا سکتا؟ عمل کے لیے ضروری تھا کہ میں کم سے کم لوگوں سے ملوں، سو میں نے عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے ملنے جلنے والوں اور دوست احباب کو اس بات سے مطلع کیا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس کے لیے یکسوئی چاہیے، اس لیے وہ مجھ سے اس عرصے میں نہ ملیں۔
उन्होंने मेरी बात का खूब जी भर के मजाक उड़ाया। मुझे इनकी वो सारी बातें बहुत कड़वी महसूस हुई, मगर खून के घूंट पीकर रह गया। मैं इन्हें ये बात हरगिज ना बताना चाहता था कि मैं कोई अमल करने वाला हूँ। ये हदायत भी इस कलमी नुस्खे में दर्ज थी कि सिवाय अपने मुर्शिद के या इस शख्स के जो तुम्हारे लिए अमल तजवीज़ करे, किसी और को इस राज से आगाह ना करो कि तुम हमजाद के लिए अमल कर रहे हो। डियर फ्रेंड्स, वैसे हमजाद के बारे में मैं इतनी बातें सुन रखी हैं। मैं इस वक्त अकेले में वीडियो बना रही हूँ और इस वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। एनीवेज, आगे चलते हैं। मैंने ये तमाम तैयारियां करके एक मर्तबा फिर कलमी नुस्खा निकाला और इन हदायत को गौर से पढ़ने लगा जो अमल के दौरान ज़रूरी थी। मसला, हामला औरत अमल ना करे। जिस शख्स का कोई अज़ू मुअत्तल हो, मसलन हाथ पाँव कटा हुआ हो या बदन में नुमाया नुक्स हो, वो अमल ना करे। जिस शख्स को दिमागी मर्ज हो, मसलन सकता या मिर्गी वगैरह, वो अमल ना करे जब तक कि पूरी तरह तंदुरुस्त ना हो जाए। ज़ख्मी हालत में अमल शुरू ना करना चाहिए, खा इंतहाई मामूली ज़ख्म हो। बवासीर के मर्ज को अमल ना करना चाहिए। फेले हैवानी के आदि शख्स को अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमल के दौरान मुजामअत से कतई परहेज करना पड़ेगा। मैंने खुद को इन तमाम शराइत का पाबंद बनाया। इसके अलावा अमल के दौरान इनके लिए भी मुख्तलिफ हदायत दर्ज थी। आमिल औरत के करीब कतई ना जाए। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना कम कर दे। गोश्त, अंडा, मछली ना खाए। खुराक जूद हजम हो, सादा हो। हर रोज़ नहाए और सर में मालिश करें। रात का अमल हो तो दिन में खूब सोया करें। ऊँघने से मुकम्मल बातिल हो जाता है। अमल के वक्त शक व शय को दिल में ना पैदा करें। अपनी हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम करें ताकि दौरान अमल कोई ना टोके। अमल करने की जगह पर अपनी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें रखें। बेहतर यह है कि बदन पर सिर्फ एक कपड़ा रखें और साए के ज़रिए अमल करना हो तो सिर्फ चुस्त जांघिया पहने जो कि सादा कपड़े का हो। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें। किताबों का मुताला करता रहे, वगैरह वगैरह। इन सब बातों के अलावा जगह और वक्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। मैंने अपने लिए अमल आफ्ताबी का इंतखाब किया था। इस अमल के लिए ज़रूरी था कि सूरज तुलू होने के बाद शुरू किया जाए। मैंने सबसे पहले जगह का इंतखाब किया। ये जगह खुलने में थी, शिकस्ता हिस्से और मेरी रिहाइश हिस्से के दरमियान। मैंने हवेली का फाटक अंदर से बंद किया और मुंतखब जगह पहुंच गया। ये 9-10 बजे का वक्त था। अमल मुझे सिर्फ 2 घंटे करना था। मैंने फैसला किया था कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अमल किया करूंगा। मैंने अपने तमाम कपड़े उतार दिए। सतर पोशी के लिए सिर्फ जिस्म पर एक लंगोट था। मैं सूरज की तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया। मेरा साया मेरे सामने जमीन पर साफ नजर आ रहा था और नजदीक और दूर और साया नहीं था, जैसा कि हदायत में दर्ज था, ताकि मेरे अमल को कोई दूसरा साया खराब ना कर दे। अब मैंने हस्बे हदायत अपने साए की गर्दन के मुकाम पर खूब तवज्जो और शौक से देखना शुरू किया। चंद मिनट बगैर पलक झपकाए साए को सामने देखने से मेरी नज़र कुछ थकने लगी, तो मैंने साए से नज़र हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। मैं अमल के वो अल्फाज बार बार दोहरा रहा था जो इस कलमी नुस्खे में तहरीर थे। मैंने देखा आसमान पर वही साया धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था जो कुछ देर पहले मैं ज़मीन पर देख रहा था, खुद मेरा अपना साया। मैंने पलक झपकाई तो आसमान से साया गायब हो गया और फिर मैंने दोबारा अपनी सारी तवज्जो ज़मीनी साए को देखने में सर्फ कर दी। मैं सब कुछ इन्हीं हदायत के मुताबिक कर रहा था जो मैंने कलमी नुस्खे में पढ़ी थी। ये अमल मुझे पूरे 40 दिन तक करना था। मुझे अमल करते हुए तकरीबन 21 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक कोई खिलाफ मामूल बात ज़हूर पज़ीर नहीं हुई थी। आज जुमेरात का दिन था और मैं हस्बे मामूल अमल करने मैदान में पहुंच गया था। इस दिन अमल शुरू करने के कुछ देर बाद ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़मीन मेरे पैरों के नीचे हिल रही है। मैंने कुछ देर तो अपनी हालत पर काबू रखा, मगर जब मुझे अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और ऐसा लगा कि हवेली का पुख्ता हिस्सा मेरे ऊपर गिरने वाला है, तो घबरा गया। मैंने अमल छोड़कर एकदम गिरती हुई हवेली की तरफ देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि हवेली जूं की तूं थी।
अब ना गड़गड़ाहट थी, न ज़मीन हिलती महसूस हुई थी। मेरे पूरे 21 दिन की मेहनत अकारत हो चुकी थी। अब मुझे दोबारा शुरू से अमल करना था। इसलिए कलमी नुस्खे में लिखा था कि अगर अमल किसी भी सबब से 2 घंटे के दौरान रुक जाए तो दोबारा शुरू से दिन गिने जाएं और शुरू से अमल पढ़ा जाए, वरना कोई नतीजा ना निकलेगा। मैं समझ गया कि मैं जिस कुव्वत को अपने काबू में करना चाहता हूँ वो मेरी राह में रोड़े अटका रही है, ताकि मैं अपना अमल मुकम्मल ना कर सकूं और इसे अपना गुलाम ना बना सकूं। मगर मैंने भी पुख्ता इरादा कर लिया कि इस वक्त को ज़रूर हासिल करूंगा। अब मसला ये था कि मैं अपने खाने पीने का कहाँ से इंतज़ाम करूं। मैंने बामुश्किल 40 दिन का इंतज़ाम किया था और अब बकिया 19 दिन के लिए तो था, मगर 21 दिन मज़ीद जो है इनका क्या होगा, ये सोचकर मैं परेशान हो गया। और अब तक मैंने जिस बात से गुरेज किया था आखिरकार इस पर आमादा हो गया। मैंने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे कर्ज ले लिए, इस वादे पर कि 40 दिन बाद वापस कर दूंगा। मुझे यकीन था कि अगर मैंने अपना अमल पूरा कर लिया तो ऐश ही ऐश होंगे और रुपए पैसे की मेरे पास कमी ना होगी। मैंने एक मरतबा फिर अमल शुरू किया। इस मरतबा भी मुझे अमल के शुरू करते में अजीब अजीब वाक़यात से साबका पड़ा, तरह तरह का खौफ हुआ, मगर मैं अमल करता रहा। मैंने किसी तरह 30 दिन मुकम्मल कर लिए। अब मंजिल मुझे बहुत करीब नज़र आने लगी थी। इस दिन इत्तेफाक से जुमेरात थी। मैंने जैसे ही अमल शुरू किया डरावनी और हैबतनाक शक्लें मेरी नज़रों के सामने आने लगीं और खौफनाक आवाज़ों ने मुझे दहला दिया। ये आवाज़ें दम बदम मुझे अपने नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थीं, लेकिन इसके बावजूद मैं दिल सख्त किए अमल पढ़ता रहा। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि सख्त आंधी और तूफान आने वाला है। मुझे अपना साया भी नज़रों से ओझल होता हुआ महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे मैं इस तेज़ आंधी में खड़ा न रह सकूंगा और इसके साथ उड़ जाऊंगा। अब मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मेरा घबरा कर हवेली के पुख्ता हिस्से की तरफ भागा। अभी मैं हवेली में दाखिल भी ना हुआ पाया था कि मेरे हवास लौट आए। मैंने देखा कि सूरज पहले की तरह पूरी आबोताब से चमक रहा है। ना तो आंधी है, ना तूफान और ना बारिश के आसार। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गया। मेरी आंखों में मजबूरी और बेबसी के आंसू तैर रहे थे। ये पुरस्रार क़ुव्वत एक बार फिर मुझे शिकस्त देने में कामयाब हो गई थी। मैं वहाँ से उठा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। मेरे जहन में बार बार ये सवाल गूंज रहा था कि अब क्या होगा। मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर इस पुरस्रार क़ुव्वत को हासिल करने में लग गया था। अब खुराक भी मुश्किल से 9-10 दिन के लिए रह गई थी। फिर ये कि वो कर्जा कहाँ से अदा करूँगा जो मैंने अपने दोस्त मजीद से लिया था। वो तो यूं भी हसीस आदमी है, खसीस है, बड़ी मुश्किल से तो पैसे देने पर आदमादा हुआ था। दूसरी ये कि अगर इसे किसी तरह टाल भी दी गया तो मज़ीद पैसे आइंदा अमल शुरू करने के लिए कहाँ से आएंगे। मजीद से और पैसे लेना तो मुश्किल है। फिर ये कि किसी और दोस्त से पैसे मांगकर किस्मत आजमाई जाए। इस वक्त मेरे काम कौन आ सकता है। मेरी बड़ी शिद्दत के साथ इस पर गौर कर रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि सोहराब खान से मदद ली जाए। मैं इसके घर पहुंचा और जब किसी तरह मैं इसे पैसे देने पर आमादा कर चुका तो इसने कहा, ठीक है, पैसे ले जाओ, मगर तुम एक नौजवान आदमी हो जो काम धंधा नहीं करता, तो तुम्हें पैसे देना इस तरह ज़िंदगी गुजारते हुए शर्म नहीं आती। मैं इसकी कड़वी कसीली बातें सर झुकाए सुनता रहा और अभी ये सोच ही रहा था कि इसे कई जवाब दूंगा कि मजीद वहाँ पहुँच गया। इसने सोहराब का फिक्रा शायद सुन लिया था। वो आते ही बोला, यार इसे पैसे वैसे मत देना, इसकी तो आदत ही भीख मांगने की हो गई है। कुछ दिन पहले मुझसे पैसे उधार ले गया था जो अब तक वापस नहीं किए। सोहराब ने जब ये बात सुनी तो मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों करामत, क्या मजीद सही कह रहा है? मैं तो क्या जवाब देता। मजीद फिर बोल पड़ा, ये क्या जवाब देगा, इसने तो बेहयाई लाद रखी है। कहता है किताब लिख रहा हूँ, अदीब बनेगा। मुझ जैसे सांप सूंघ गया था। वो कहे जा रहा था, अच्छा खासा बच्चे पढ़ाता था, गुजर बसर हो रही थी, मगर बैठे बिठाए अदीब बनने का शौक फरमाने लगे। मौसूफ, फिर जब बगैर मेहनत पैसे मिले तो मेहनत कौन करे। इस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अमलो अम्मिल लानत भेजकर दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं।
لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ اس خبیث کے پیسے کہاں سے واپس کروں گا، اور کیا میں پوری زندگی ان کے ہی دکھوں میں گزر بسر کروں گا؟ کیا میرے نصیب میں خوشحالی نہیں؟ میرا عمل پورا ہو گیا تو پھر ساری زندگی سکھ ہی سکھ ہے۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا، عقل کے فیصلے کو ترجیح دی کہ فی الحال مجھے ان لوگوں کی یہ باتیں برداشت کر لینا چاہیے، مصلحت اسی میں ہے۔ یہی سوچ کر میں نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی، مسجد نے جو کچھ کہا ہے درست ہے، میرے اوپر اس کی رقم واجب ہے، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ابھی تقریباً 40 دن اور لگیں گے۔ اس کے بعد میں یہ کتاب فروخت کر دوں گا، اور نہ صرف مجید کے پیسے ادا کر دوں گا بلکہ تم سے جو پیسے لے رہا ہوں وہ بھی اس وقت ادا کر دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ میرے سچے دوست ہو، مجھے تم لوگوں پر ناز ہے۔ اس وقت اگر تم لوگ میری مدد کرو گے تو زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا، میرا مستقبل بن جائے گا۔ میں کافی دیر تک منت سماجت کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے انہیں رام کر لیا۔ سہراب سے پیسے لے کر سب سے پہلے میں نے کھانا پینے کا سامان خریدا، اور پھر ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ 40 دن تک کے لیے حویلی کا بڑا پھاٹک لگا دیا۔ میں نے اپنے دل میں اس مرتبہ مضبوط عہد کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا عمل ترک نہیں کروں گا، چاہے زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ آخر اسی طرح ذلیل و خوار ہونے سے کیا حاصل ہوگا؟